Eh, so good ah. It's quite sa kasanda house good evening. So, padung na pa-duty ni sa guys. Yeah. Alright. So, kana. Yeah. So, manatag pa ni hapon. And, dayon ta. Yeah. So, medyo traffic. Ito na. So, kapos sa gamay. Kana. Yeah, thank the Lord. It's Tuesday. Thank God it's Tuesday. So another day to come. Another day for duty day. Pangwarta na sa ta guys. Yeah. So kanina is nagbuhat sa itong stocks para sa negosyo. It will be bound for Negros to pen shop. So it's one of my business na pinabuhat as my extra income. So pangdagdag income na to. So that's how I make money. So from those other business as well na ato ang na-handle every day. So kana you will also see some of my business nga yung itan sa din. So yeah. So napatayo ba sa mga business nga ato na sang project within this within this month and the next few months as well. So maybe by next few months, next month or July, mag-open na ito ang shoe business at ang mga baligya, mga sapatos, so on, mga apparel and mga clothing line as well. So it will be a live selling and kanagin na napita sa when the time come, we'll enter ka sa TikTok and yeah, we're doing some dance entertainment. So kana so nahinay lang kita mara gina ba mahagi. So you don't need to settle for less guys. So everything that you want to, you can have it. The world has a lot to offer. The world has everything to offer. So it's all up to you kung saan ka nyo siya pagkuha, pagkapot ng nabita. That's how it is. So kana pasalamatan ta nga we're so blessed na mga pangandoy hinahin itong mga nakabot, and that's a good sign as well as what I posted a while ago. May mga ads na nakabutang sa itong vids. So some of our videos na may mga ads, but I don't know if it's been paid already or not. But salamat ang nabutangan na siya. So it means nga na-recognize na ni Facebook ato ang mga post. So kana we're doing the vlog for 6 months in a row siguro ana. Yeah, but na-result agad siya. So thank God na agad ay result. So magpadayon ra kita ang ato ara gid na is cookie lang. And yes, don't expect for money to come quickly, but yeah, tagal na siya by the time come. So it's because nga you will know nga deserve sa tungo nga gitagaan na kana that all things that all the wishes that has been granted to you is been really deserved for you. So yeah. So we're on our way to RDC, Robinson Del Recibo, which is one of site office para sa itong work. So medyo dagangin at the moment since we are opener, so dagangin na busy na street. But yes, so thank the Lord nga we're still alive, still kicking, still breathing, and masalamatan pa rin na napita. Yeah, and shout out sa mga driver din na. So we're only combat gear mo na kanang prayers na mo. And also madayon lang yun. So nahinay lang, mataas pasensya, kaya gipadala sa emosyon kaya ano sa ibang pag-driving guys, it's really your emotion may importante din kita. By the time kasi na mo overtake dira nimo naiuban nga hagit maras lagi hagit kay yay vertikan ko maras kuha na yung ada masingin na yung ada overtake mo na siya gusto ko na that time to the point nga muna na among duha pareha na duha well lubahanay na mo. So which is really prone an accident. So di na madayon na ta. So yes, there will be times nga na overtake sa mga kanay mga tao agadali or mas kadali pa sa imo. So
dinandapita, padayon or chill on that. Yeah. So boy Kasakas in the house, yo, we're in Mambaling right now. Nasa sa Mambaling, so we're going fast, underpass already. Yeah. Yeah, what's up? So, na, kaya na guys. Kaya na tayo magdaayon. Right now. Busy on street. Yeah. Yeah. So, we're in CIT area na lapit tayo. So, it's a good college university. Shoutouts sa mga students na. Yeah. So, padayan na ta. Hapon na mga guys. So, we're in the city na guys. But, yes, ato na rin putlon pa dalawang kaya. We're thankful and come on guys, stay safe and ano rin guys, angat sa taas but always look down so mga rin na be humble rin. Yes, taas na tagpangandoy but always lang ta magpaubos kaya kung kinsa ang magpaubos mo ang ipataas ng Lord. So yeah, so that's all for today guys and thank you sa tanan-tanan mga nagasuporta sa atong mga vlogs, sa atong mga ginabuhat ng everyday, mga posts, mga reviews, and salamat, God bless sa inyo na. And also don't forget to pray, always pray kay mga ginagawa ang year sa atong mga battles, sa atong lives, sa atong every travel. So mga ginagawa guys, so always sa mag-ampo and pag-ampo bisan wala kay kinahanglan kita na tananihatag sa imo bisan wala niya kinahanglan. Alright, so dinalapita daghang salamat and thank you Lord sa tanan-tanan. You take care and God bless you. Goodbye, boy. So